नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। सिंह राशि जुलाई 8, 9, 10, 11, 12 यही 5 दिन भितर आपण जीवन में आपण राशि अधिपति सूर्यदेव आपण को कौन प्रभाव पकाउछंती एवं क्यों ग्रह पर कौन प्रतिकार करने आवश्यक यही जो 5 दिन संपूर्ण ग्रह स्थिति किपर रहिबो क्यारियर व्यवसाय धन प्राप्तिर जोग रही कि नहीं स्वास्थ्य प्रेम संपर्क एवं कौन कले यही 5 दिनटी आपण शुभदायक रही 5 दिन भितर प्रत्येक दिन क्यों कथा उपरे टिके सावधान ही रहिबा आवश्यक सबकि मुझे जनइबी यही वीडियो माध्यम तेणु सिंह राशि बेले यही वीडियो आपण बहुत इंपोर्टाट अटे चंद्रक गणना अनुसार यही वीडियोटी अटे तेणु निश्चित भाव में देखु जो द्वारा आप जापर कि यह 5 दिन में आपण जीवन में कौन सब घटो यह हूँ आपणकर भविष्यवाणी। जुलाई 8 रु जुलाई 12 फ्रेंड्स राशि चक्रर सबुठारु प्रभावशाली राजकीय एवं अग्नितत्व राशि हूँ सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्ति मैंने जन्मरू ही नेतृत्व नेबार क्षमता रखि था। आपण मैंने स्वाभिमानी साहसी स्पष्टवादी होती कहा आगे मुंड नुएबा आपण को पसंद नुहे किंतु विगत किछि समय हब आपण राशि उपरे किछि ग्रह मानकर प्रतिकूल प्रभाव जो आपण अजथा दौड़ादौड़ी मानसिक अशांति कामरे बाधाविघ्न एवं आर्थिक अनिश्चितता दे गति करछंती परिश्रम अनुसार फल न मिलवा कारणरू आपण निराश मध्य अनुभव करछंती। आजिर यही भविष्यवाणी रे आपण एक नुआ आशार किरण आनीदेव फ्रेंड्स कारण जुलाई 8 रु जुलाई 12 यही 5 दिन सिंह राशि व्यक्ति मानक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं परिवर्तनशील सब्यस्त होगाकू जाउछि। ब्रह्मांड रे एमिति किछि शक्तिशाली ग्रह संयोग सृष्टि होउछि जहाँ आपणकर सब अटकी रहितबा काम गुड़ाक सफल करदेव। यही वीडियो में आपंक शेयर करी आपंकर चाकरी व्यवसाय धन लाभ स्वास्थ्य प्रेम जीवन एवं प्रत्येक दिन कौन उपाय कहबी यही सुवर्ण समय किपरि संपूर्ण लाभ उठेबी क्यों क्षेत्र में सतर्क ही रहा पड़ो सबकि विस्तार भाव में जनइबी। तो जो मैंने भी आम ओडिया सुख संसार चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो जदि आपको पसंद आसते गोटे लाइक निश्चय कर दिंतु। आपण राशि अधिपति होती ग्रह मान राज्य सूर्यदेव जी आम जीवन में आत्मविश्वास सम्मान और सफलतार कारक अटंती। इे जुलाई 8 रु 12 तारीख मध्य सूर्यदेव स्थिति आपण पराक्रम एवं लाभ भाव को प्रभावित करुछि। सबुठारु बड़ सकारात्मक परिवर्तन होछि आपणकर भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति शुभ दृष्टि पड़ुछि। यह सहित बुध एवं शुक्रंकर ज्योति आपणकर एकादश बा लाभ भाव को बलवान करुछि जहाँ ज्योतिष शास्त्र लक्ष्मी नारायण जोग सदृश फल प्रदान करिथाए। यही समय मध्य मनर कारक चंद्रदेव आपणकर भाग्य भाव एवं दशम भाव दे गति करिबे। यही समस्त ग्रह स्थिति सूचाउछि जे आपणकर आत्मविश्वास चरम सीमा रहिबो जेबे कॉन्फिडेंस लेवल हाई थाए व्यक्ति जहाँ भी डिसीजन नहीं था सक्सेस मिलवाटा निहाती। जो योजना गुड़िक गत किछि मास हेब केवल कागज पत्र अटकी रही ताहा एबे वास्तव रूप नेबाकू जाउछि। सिंह राशि व्यक्ति मानक पई कैरियर क्षेत्र में यही 5 दिन एक भाग्यवान सब्यस्त हेब। आपण राशि स्वामी सूर्यदेव होइतिबारु चाकरी क्षेत्र में आपणकर प्रतिपत्ति वृद्धि पाइबाकू जाउछि। जदि आपण कोनोसी नुआ चाकरी खोजुथिले तेबे जुलाई 8, 9 एवं 10 यही 3 तारीख 8, 9, 10 तारीख मध्य कोनोसी बड़ आपणको अपॉइंटमेंट लेटर मिल पारे जो द्वारा आपणकर मन प्रसन्न रहिबो काम रे मध्य आपण जॉइन हो पारंती। जो माने आगरू जॉब रे अछंती सेमानकर प्रतिभा को तांकर बॉस उपरिस्थ अधिकारी माने प्रशंसा करिवे। कार्य क्षेत्र में आपण को कौनसी बड़ दायित्व किंबा नुआ प्रोजेक्ट मिल पारे जहाँ आपण भविष्य में आपणकर पदोन्नति बा प्रमोशन रो मार्ग प्रस्तुत करिवो। सरकारी चाकरी पई प्रस्तुत होउतबा छात्र छात्री किंबा जो मैंने रिसेंटली पास आउट होती यही समय कौन बड़ सफलता मिलबार प्रबल जोग रही अछि।
ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା IAS OS କିମ୍ବା ପୋଲିସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସିଂହ ରାଶିର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 9, 10 ଏବଂ 11 ତାରିଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ, ତା ସହ ମୁନାଫାଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କାରଣ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ରଣନୀତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସହ ଡିଲ୍ ଫିକ୍ସ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ମିଟିଂଟା ସଫଳ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଦୋକାନ ବା ଶୋରୁମ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ଦେବ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ ସୁନା, ରୂପା, ଅଳଙ୍କାର ବା କପଡ଼ା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଔଷଧ ବା ସରକାରୀ ଯୋଗାଣ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ସପ୍ଲାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅର୍ଥର ବର୍ଷା ଆଣିଦେବ। ଟଙ୍କା ପଇସା ବହୁତ କମେଇବେ ସେମାନେ। ବଜାରରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଶେଷ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆୟ ସୀମିତ ଥିବାବେଳେ ପରିବାରରେ ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆର୍ଥିକ ଗ୍ରାଫଟା ହିଁ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଓ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ଏକାଧିକ ପନ୍ଥା ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ଅନେକ ମାର୍ଗରୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସିବ ଏବଂ ମନକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ମାଗିବେ ଫେରି ପାଇବେ, ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ହଠାତ୍ ସଡନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି କଷ୍ଟମର ଆସୁନଥିଲେ, କଷ୍ଟମର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥ ଉଧାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଫେରାଉ ନଥିଲେ, ତେବେ ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖ କିମ୍ବା 10 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ସହ ଯଦି କଥା ହେବେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ମାଗିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ପଇସା ସହଜରେ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟିରେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜମି କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପରିବାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ପର୍କ ମାମଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସ୍ନେହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଜୁଲାଇ 8 ରୁ 12 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିମାନ ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହକୁ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆପଣ ପରସ୍ପର ସହ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଟୁର୍ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁଠି ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାର ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲଭ୍ଟାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କେହି ଗୋଟେ ଲଭ୍ଟେ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି, ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଆସିବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 10 ଏବଂ 11 ତାରିଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅଶାନ୍ତି କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହ ରାଶି ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ଲାଗି ରହୁଛି। ଦିନେ ଖୁସି ରହୁଛନ୍ତି, ଆର ଦିନ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଚାଲୁଛି, କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗୀ ସାଜି ପରିବାରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ନିଜର ପିତାମାତା ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସମାଜରେ ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଲୋକ ସାଙ୍ଗସାଥି ବେଶୀ ବନିବେ।
स्वास्थ्य ही सर्वप्रथम सुख अटे। सिंह राशि व्यक्ति माने विगत दिन में अधिक कामर टेंशन जो चिंता जो छाती पेन हवा ब्लड प्रेशर हाई बढ़िया माइग्रेन कि आखिजंत समस्या हैरान होते शरीर सब थकापन लगी रोला कि अलस्वामी लगी रोला। तो यही समय ये जो 5 दिन मध्य सूर्यदेवंकर आशीर्वाद आपणकर रोग प्रतिरोधक शक्ति इम्यूनिटी आपणकर वृद्धि पाइब। पुराना शारीरिक कष्टर आपण को बड़ मुक्ति मिलबार संभावना रही। आपणक भितर एक नुआ ऊर्जा और सकारात्मकता देखा मिलिब। तेज जुलाई 11 तारिख दिन आपण को टिके एसिडिटी जनित समस्या देखा जुलाई 11 तारिख रे। तेणु अत्यधिक तेल मसलायुक्त खाद्य खाइबा ठारू टिके दूरे ही रहिबा आवश्यक। प्रतिदिन सकाळ समय किछि सूर्य किरण रे बसिबा आपणक पई बहुत बढ़िया रहिबो। पानी अधिक पीबा आपणक पई लाभदायक रहिबो फ्रेंड्स। तो आसंतु जानिबा दिन अनुसार केमिति क्यों कथारे सतर्क ही रहिबा आवश्यक। समय जेते शुभ हेले मध्य सामान्य सावधान जोगु भल समय मध्य जदि समय जदि माने जेते शुभ थिले मध्य जदि आमे टिके सावधान न रहिबा भल समय मध्य बिगड़ी जाय पारे। सेथि पई एही 5 दिन रे किछि गुरुत्वपूर्ण सतर्कता निश्चय अवलंबन करंतु फ्रेंड्स। ताहा होछि जुलाई 8 तारिख दिन काहा सह जुक्ति तर्क करंतु नाही। कार्यक्षेत्र क्रोध एवं वाणी उपरे संपूर्ण नियंत्रण रखिबा आवश्यक। केही जदि किछि कहउचंती एकदम चुप रहिबा आपणक पई भल रहिबो। जुलाई 9 तारिख दिन निजर जहाँ भी प्लान करछंती निजर बिजनेस मामला रे किंबा कार्यक्षेत्र मामला रे कहा आगे प्रकाश करंतु नाही। निजर फ्यूचर मामला रे मध्य कि आज मु एहा करिबी किंबा एमानक सहित मिसिबा को जाउची कहा सहित विचार करंतु नाही। शत्रु माने आपणकर काम बिगड़िबा को चेष्टा करि पारंती। जुलाई 10 तारिख आर्थिक कारोबार करने समय कागज पत्र भल भाव जांच करंतु पढ़ंतु आखि बंद करी कहा उपरे विश्वास कर दियंतु नाही। जुलाई 11 गाड़ी चलेला समय सतर्क ही गाड़ी चलेबा आवश्यक। कारण सबु किछि ठीक थिले मध्य किछि जिंस निजे सतर्क ही रहिबानी ताहले किछि भी करि हबो नाही। तेणु जुलाई 11 तारिख रे जेतिकी आपण सतर्क ही रहिबे गाड़ी चलेबे किंबा दूर यात्रा जो प्लान करचंती निजर सामानटा निज पाखरे ही रखिबा आवश्यक नहले चोरी हेबार संभावना मध्य रहिछि। एवं जुलाई 11 तारिख रे माने बाहर खाद्य मध्य खाइ दियंतु नाही जोटा कि आपनको एसिडिटी जनित समस्या लिवर जनित समस्या किंबा डाइजेशन जनित समस्या देखा देबो। जुलाई 12 तारिख रे आलस्य को निज उपरे हावी हेबाकू दियंतु नाही। आसुथिबा सुजोग संगे संगे ग्रहण करंतु। एही समय रे जुलाई 12 रे किछि भी जदि प्रपोजल आछि तो एक्सेप्ट करबा आपन पे भल रहिबो। तो कोन करबा आवश्यक देखो ये 5 दिन शुभ प्रभाव को सर्वाधिक करने जेकोसी ग्रह दोष को दूर करने आपण यही सरल प्रतिगुड़ाक करंतु जोड़ा मुझे बर्तमान कहवाक जाऊँगी ताहा कले आपण जीवन समस्त दुख कष्ट गुड़ाक दूर होगाक लगे। प्रतिदिन सकाळू उठंतु सकाळू उठिना प्रतिदिन गाधे सारी तंबा पात्र रे स्वच्छ जल अल्प टिके लाल चंदन एवं लाल फूल मिसाई सूर्यदेव को जल अर्घ्य प्रदान करंतु। ओम सूर्याय नमः किंबा ओम आदित्याय नमः यही मंत्र जप करंतु। यही जो 5 दिन मध्य ना प्रतिदिन सकाळे आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करंतु। एहा द्वारा कौन हम ना आपणकर आत्मविश्वास बढ़िबो, समाज रे सम्मान बढ़ी जीवो एवं ता सह जदि चाकरी नाही चाकरी खोजुचंती तो निश्चय चाकरी मिलिबो। सरकारी रिलेटेड काम गुड़ाक जहाँ भी पेंडिंग थला ताहा बनिबाकू लागिबो। जदि आपण रिसेंटली पास आउट होइचंती सरकारी जॉब पे अप्लाई करचंती याडे आपण यही नियम गुड़ाक जदि फॉलो करेंगे तो आपण को सरकारी जॉब मध्य लगी पारे। रविवार दिन ना कौन सी असहाय व्यक्ति को गुड़ गहम किंबा लाल रंगर वस्त्र दान करंतु। एहा द्वारा कौन हम ना आपणकर समस्त अटकी रही कार्य गुड़ाक निश्चय सफल होगाक लगे। एवं रविवार दिन नॉनवेज खातु नाही सिंह राशि बेले
ଯେ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଦିନ ହେଉଛି ରବିବାର ଦିନ। ଆପଣ ଯଦି ରବିବାର ଦିନ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବେ ନା, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକଦମ କମଜୋର ହେବ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସିଂହ ଭଳି ସାହସକୁ ଜାଗୃତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ଜୁଲାଇ 8ରୁ 12 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। এই ভিডিও যদি ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।